Waalaikumsalam warahmatullahi. Awal kalimat tahiyyat la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Dua kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah abduhu rasulullah. Hadis nama. Hadis nomor innamal a'malu binniyat. Amal kata niat pare. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Awal kalimat tahiyyat la ilaha Muhammadur Rasulullah. बस उसको दे मुसा कर दे. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. हाथ बांध इसका. Awal kalimat tahiyyat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dua kalimat syahadat la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan abduhu rasul. Hadis nomor sunnah. Innamal a'malu binniyat. Amal ka daripada niat pare. उबैद कर. Awal kalimat tahiyyat la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Yang kedua sunnah. Dua kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadis sunnah. Hadis nomor 1 innamal a'malu binniyat. Amal ka daripada niat pare. Dia उबैद करे. बस. नेक्स्ट अटैक मुंह में. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. बोल और बात. Awal kalimat tahiyyat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. दोन कलमा. Dua kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah वाशहदु wa asyhadu anna Muhammadan अब्दुल. abduhu rasulullah. hadis sunnah. Hadis nomor 1 innamal a'malu binniyat. दो याद है सुना. Hadis nomor 2 innamal a'malu. दे उनको दे. इस बार Waalaikumsalam. अस्सलामुअलैकुम बोल लेते. वालेकुम अस्सलाम. Assalamualaikum वालेकुम सलाम. इस छोटे पूजा Awal kalimat tahiyyat la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Dua kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah पर wa asyhadu anna abduhu rasul. hadis sunnah. Hadis nomor 1 innamal a'malu binniyat. Amal ka daripada niat pare. Hadis nomor 2